Маці Буцлаўская, Маці святая, перад Табою галовы схіляем, нас да сябе Ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. Маці Буцлаўская, Маці святая, перад Табою галовы схіляем, нас да сябе Ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. Ух, адраджэння век залаты, узнікла раптам у Рыме ты, шляхам цудоўным з дальніх краёў прыйшла да нас беларусоў. Маці Буцлаўская, Маці святая, перад Табою галовы схіляем, нас да сябе Ты прыгарні, ад зла і бед абарані, радзімы край абарані. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. У гэтай найсвяцейшай ахвяры схіляемся перад цудоўным абразом Найсвяцейшай Паны Марыі Буцлаўскай у інтэнцыі як падзякі добраму Богу за пражытыя 80 год жыцця для вайнілка Тэрэзы. Просім таксама добрага Бога аб далейшым благаслаўленні, патрэбных ласках для душы і цела, ласцы здароўя. На пачатку гэтай найсвяцейшай ахвяры перапросім Бога за ўсе нашыя правіны. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Божа наш Ойча, Ты яднаешь души верных у одиным имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обяцанняў, каб сярод зменливости гэтага свету мы узносили наши сердце туды, где знойдем сапраўдную радость. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання другого послання святого апостола Павла до Салонікійців. Просим вас, брати, на конт престя нашого Пана Єзуса Христа і нашого сходу перед Ім, каб ви так хутко не губляли розуму і не хвалявалися ні за духа, ні за слова,
не забыццам бы нашага паслання, што, маўляў, настаў дзень Пана, няхай ніхто не зводзіць вас ніякім чынам. Для таго й пакліканы вы Евангелем нашым, каб атрымаць славу нашага Пана Езуса Христа. Таму, браты, стойце і трымайцеся традыцыяй, якіх навучыліся праз слова ці праз пасланне нашае. Сам Пан наш Езус Христус і Бог, Айцец наш, які полюбіў нас і даў вечнае суцяшэнне і добрую надзею ў ласцы, няхай заахвоціць сэрцы вашыя і ўмацуе вас у кожнай справе і добрым слове. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Кажыце між плямёнамі, Пан валадарыць. Ён сусвету мацаваў, каб не пахіснуўся. Ён будзе судзіць народы справядліва. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля. Няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе. Няхай усцешыцца поле ўсё, што ў ім. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя перад абліччам Пана, які прыходзіць судзіць зямлю. Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй праўды. Пан прыходзіць судзіць зямлю. Алелюя, 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 алелюя. Живое Слово Божие и действенное, здольное судить думки и намеры сердца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус промовив, кажучи: «Гора вам, книжники и фарисеи криводушные, тому что даете десятину з мяты, анису и кмену, але обминаете тое, что важнейшее у законе, правосуддзе, милосердность и веру. Гэта трэба было рабіць і таго не абмінаць. Сляпыя павадыры, якія адцэджваеце камара, а праглынаеце вярблюда. Гора вам, книжники и фарисеи крывадушныя, тому что звонку очищаете кубок и мису, а унутры яны полные драпежности и нястрыманасці. Сляпы фарысей спачатку очисти кубок унутры, каб ён стаў чыстым і звонку». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Праз Езуса Христа, які паклікаў нас да супольнасці свайго касцёла, з даверам прадставім Богу патрэбы ўсіх людзей.
Молимся за святы костел, каб вёў людей до познания правды и поеднания с Богом. Тебе просим. Молимся за біскупаў, наступнікаў апостолаў, каб іх паслуга умацоўвала вернікаў у еднасці і любові. Тебе просим. Молимся за бацькоў, каб яны, імкнучыся задаволіць матэрыяльныя патрэбы сваіх дзяцей, не забываліся пра іх духоўнае жыццё. Тебе просим. Молимся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб з радасцю прынялі на сябе клопат мацярынства. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы праз сведчанне ўзаемнай любові станавіліся вернымі вучнямі Хрыста. Тебе просим. Учини, просим Тебе, Боже, каб Твое Слово принесло нам сапраўднае суцяшэнне і спакой. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Славская, я не хочу сегодня у вас просить. Я буду лишь благодарить за все, что вы мне дали за 80 лет. За здоровье и силу трудиться в молодости, за мужа, детей, внуков, правнуков. Спасибо, что заботишься обо мне и моей семье. Спасибо за коллег, с которыми я работала. Благодарна Отцу Небесному за всех святоров, которые меня вели по жизненному пути к Богу в такие тяжелые атеистические времена. А сейчас благодарю нашему ксяндзу, кустошу базилики Алексею. С какой любовью слушаем его проповеди. Спасибо всем жанчинкам, которые каждый день приходят в любую погоду на святые имши, костел и молятся за наших все духовенство, за наши семьи, за наших детей и внуков. И очень благодарна Богу, что Он познакомил меня и мою семью с арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем. Здоровечка ему. Благодарна и вам, ксёндз Виктор, что вы будете проводить святую имшу. Это так приятно, близко к сердцу. Кривичи и Буслов. Отче Небесный, через руки Матки Боской Буславской прими мою подяку. Тебе просим, выслухай нас, Паня. Czyni prosim Ciebie, Boże, kab Twoje słowa przyniosło nam soprawne sucieszenie i spokój. Praz Chrysta, Pana naszego. Amen. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандроўнікам голодным, для тых, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом, хай алтаром земляўся наша буде, а хлеб комуні, тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом,
бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Молитесь, браты и сестры, чтоб мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Твой Сын Своею ахвярою на крыже откупил нас и учинил Своим народом. Просим Тебя, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим У гору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. У ім Ты пажадаў усё аднавіць, каб мы маглі удзельнічаць у паўнаце Яго жыцця. Ён, сапраўдны Бог, прынізіў самога сябе і праз кроў пралітую на крыжы прынёс супакой усяму свету. Таму ён быў узвялічаны над усім стварэннем і стаў крыніцаю вечнага збаўлення для ўсіх, хто захоўвае Яго словы. Праз Яго з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў Табе, падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць.
Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися у хвале. Вспоминаючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тело и кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім свете, удоскональ его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзафом і усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надеї на увоскрешення, і про всіх, хто у Твоей ласці адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзафом, ее обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякага неспокою, чакали спаўнення счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой пагана, няхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему
упокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, замилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, замилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас з упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Його. Пане, я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Споживаем хлеб благословенный, тело Пана и бесценную кровь. Мы пьем с келиха збавления, напой, яку смагу души сподаляє. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Прийнявши хліб святий, будем прославлять Бога, який на усій землі учинив великі справи. Узрадуйтеся, справедливі у Пану, приймаючи тіло і кров Христови. Хліб небесний дав нам Пан, каб жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Сёння мы споживаем хлеб анёлов, сёння мы бачим Єзуса Христа, нашего Пана. Сёння мы прославляем огонь, який горить на алтари, у тяні якого співають серафіни. Хлеб небесный дав нам Пан, каб жили вечно. Хлеб небесный дав нам Пан, каб жили вечно. Сёння мы чуем моцны и солодкий голос, гэтае тело спаліць грахоў церні і асветіць людскія душы, якія прымаюць боскую пажыву. Хлеб небесны даў нам Пан, каб жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, каб жили вечно. Упавши на колени, Бога спохваляймо, у кожним серцем кненні. Хвала, хвала, хвала. Співай, земля і неба, Єсусу Госанна, утоєному хлебе. Хвала, хвала, хвала.
О полторай народе, вечары і рана, на захадзе і ўсходзе, хвала, 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 о збаўчая ахвяра, што ратункам стала, будь вечна праслаўляна, хвала, 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 упаўшы на калені, Бога спахваляйма у кожным сэрцем кненні, хвала, хвала, хвала. Прывітаны будь, праслаўлёны будь, просім мы цябе, як можам, нас благослови, о Боже, Езу гости, Езу гости, белой скрыты, Езу гости, Езу гости, белой скрыты. Молимся. Милосердный Божа, праз гэты эўхарыстычны пасілак вярні здароўе нашим душам. Перамяні нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы. Праз Христа, Пана нашага. Амен. И с Духом Твоим. Нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Арханьоля Михаля, Бережи нас у змаганні супроть спокусу і пастах Слова Духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу панують во світі. Амінь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поминай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Благослови нас, добрый Езу, сердца мы Твое уславляем. Хай жа гэты скарб каштоўны у наших сердцах зберагаем. Хай жа гэты скарб каштоўны у наших сердцах зберагаем. За любовь Твою приносим тое ўсё, што сёння маем. Сердцем Бога щиро просим, хай жа нас не покидає. Сердцем Бога щиро просим, хай жа нас не покидає. Усім дякую за все, милое, дякую за молитву, за все. Я еще хочу вам такое подяку такую проспеваю. Я спросила у всех, чи можно.
скажу такое. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi, przez ręce Maryi. I za jej przyczyną всех strumieni łaski, niech strumienie łaski na Ciebie